Babasa ka, anak? Babasa ikaw? Ano yan, Bible? Bible yan, anak? Ha? Bible yan? Oops. Babasa ikaw? O, dahan-dahan na para di mapupunit. Dahan-dahan. Para talaga totoong nakakabasa na, oh. Babasa ikaw? Opo. Tikadi, I love you. Tikadi. Ay! Ay! Kiisip yan? I love you, Ate Gati. No yan. Kay mama yan, anak. Anong kulay yan? Anong kulay yan, anak? Anak, anong kulay yan? Ha? Lakasan mo. Anong kulay po yan? Pink. Wow, good job. Lahat pink.